निजर साधना बलरे श्रीक्षेत्र परिवर्ते छतिया बटरे जी निजर मां को प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन कराई पारिथिले से होछंती महापुरुष हाड़ीदास। निजर दिव्य शक्ति बलरे अनागत भविष्यत विषय रे प्राय 200 वर्ष तले से जो मालिका लिखि जाइथिले ताहा आज अक्षरे अक्षरे सत हेउछि। पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कଳି कलुष निस्तार। कलुषित कलिजुग जगत पाई हेब दुखर कारण। एही दुखरु निस्तार पाइबा पई केवल जणे मात्र भरोसा आ से हेउचंती पतित पावन जगत जीवन कल्पपटवासी प्रभु श्री जगन्नाथ। जगते पड़िब दुख बहुल बिरजा देलेणी डाक 64 जोगिनी संगतरे घेनी संसारे पड़िब दुख। उत्तरु कालिका आसिल बौल जाजपुरे हेबे भेट कर्पर धारिणी महिषा मर्दिनी सर्वमंगलांक कुटल सर्वमंगलांक कुट। जिह्वाल हलह करिल बौल कालिका पीबे रक्त जोग्नि जोग माया बढ़ाइण काया उदर करिबे तृप्त। माँ शक्तिमयी जगतर पालनमयी मात्र जगतरे पापर भारा जेतेबेले बढ़ीजिव से माँ हेबे संहारमयी महाकाली। सांगरे 64 जोग्नी को धरी से आरंभ करिवे तांकर संहार लीला। भैरवी डाक देवल बौल जान ए अड़प दिने मालिका बचन न होइबान देखिबु दुई नयनी। सात दिन जे अंधार लो बौल सूर्य न होइब देखा श्रृगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न करिबे रक्षा। पुणी से हाड़ीदासंक मालिका कहे भैरवी डाक देव आकाशरु वज्रपात हेब एवं अग्निवृष्टि हेब आउ से अग्नि प्रभु श्री श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआ को जाली देव। ग्राम हेब मोड़ा भूइल बौल जोग्नि गण जीवे घेरी मड़ मड़ करी हाड़ चोबाइबे देश हेब हत सिरी। प्रबल वर्षिब जानल बौल मुसळ धारा समान 49 मूर्ति पवन बहिब एनु हे मिथ्या वचन लो एनु हे मिथ्या वचन। ए पाप संसारु जेबे तरी जीव भज हरे कृष्ण नाम पिला हाड़ीदास लेखिला ए पद सुमरि प्रभुंक नाम। आज को प्राय 500 वर्ष तले कालजयी महापुरुष अच्युतानंद रचित भविष्यत मालिका एबे आमको सते जेमिति स्वयं भगवान तुंड निस्तृत बाणी परि लागुछि। कारण से सब कथा गोटी गोटी होई घटिछि आउ घटुछि। देशरे जल बिंब हेब प्रांत
ଛୁଳିବ ହେଣାରେ କାଟିବେ ଦିନ ହରି ଭାବରସ କେହି ନ ଜାଣିବେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେବ লীନ ଜଳ ନ ପଡ଼ିବ ମେଘ ଉଠାଇବ ଶୂନ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ବତାସ ବହିବ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ ହୁରି। ମହାପ୍ରଳୟର ଭୟାବହତାକୁ ଲୋକେ ଯେତିକି ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବେ ହରିନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେତିକି ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ହାୟରେ ହାୟରେ କଳିଯୁଗ ଚାରି ଦିଗ ଯାକ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ଉତ୍ତର ବହିବ ହିମ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ନାଶ ଯିବ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନ ମାନିବ ଚତୁର୍ଦଶ ଦିନ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବ ହେତୁର ଖବାର ହୋଇ 22 ପାବ ଛେମି ନ ଖେଳୁଥିବେ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମରିବେ ପଠାଣ ଗଣ ମାଳିକା କହେ 22 ପାହାଚରେ ମୀନ ଖେଳିବେ ମାତ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଖାଲି 22 ପାହାଚରେ ମୀନ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛୁଇଁବ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳି ବୁଡ଼ାଇବ ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ସମାଧି ସେଦିନ ପୂଜା ପାଇବ 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़िब जानिबु से दिन कली छाड़ी जीव धर्म उदय होइब नाम ब्रह्म अटे अति बलियान ता सानिध्य लाभ कर कलिर कलुष होइब टीनाश कहई अच्युत छार एबे लवण समुद्र माड़ी आसिला हेले पुणी ओडिशारे एक क्षीर भरा नदी बोहिब से क्षीर नदी रे गोटी गोटी होई तुलसी पत्र भासुथिब 7 वैकुंठर सुंदर श्रीक्षेत्र हेब श्रीहीन एही भविष्यतवाणी प्रचार करे संत साधक शिशु अनंतंक मालिका कल्पपट घात हेब जेते बेले नीलांचल छाड़ी जीवे मदन गोपाली 7 दिन देउलरे कबाट पड़िब सगड़ गाड़ी रास्ता रे पथ न दिसिब आहुरी सूचक शुण मन कर्ण देई नक्षत्र लंजा पड़िब पुंजा पुंजा होई आकाशरे लंजा पड़िबा एक अशुभ सूचना ताहले कौन श्री कल्पपट छेदन हेबो 7 दिन व्यापी श्रीमंदिर रे कबाट पड़ी रहिबो प्रभु नीलाद्रि बिहारी नीलाचल परित्याग करिवे सतेरे कौन प्रभु छतियाबट जिबे वृष्टि होइब पाषाण रुधिर संगते अणचाष पवन बहिब अकस्माते आबर उठी बलुणा पूर्व दिगु पेली नदी नाड़ पोती हेब गड़ी गड़ी बाली ब्रजेश्वर ठारू शाल शिलबट भेदी चित्रतोला नामेण बहिब क्षीर नदी आकाशरु रक्त वर्षा हेबा अणचाष पवन बहिबा अबा आकाशरे लंजा तारा दृश्य हेबा कथा आज भावी बसिले प्रत्येक मनरे जेतिकी भय सृष्टि हुए आउ सेतिकी सुनिबाकू इच्छा हुए शिशु अनंतंक मालिका तुलसी पतर गोटी गोटी भासुथिब लेम्बाड़ ग्राम रे पद्मे भक्त गोष्ठी हेब
ପୁର ଉଛୁକ ହୋଇବ। ଭଣଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପାମର ଜ୍ଞାନୀ ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ମହାମହାଜ୍ଞାନୀ। କୃପାସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର। ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଳିକା କହେ, ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେବ। ସେହି ମାୟା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବିଧର୍ମୀମାନେ ହେବେ ଧ୍ୱଂସନମୁଖୀ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମାୟା ପ୍ରହେଳିକାର ମହାକାବ୍ୟ। ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଖପର କରେ ଘେନିଥିବେ। ରୋଧିର ବୃଷ୍ଟି ଯେ ହୋଇବ କେ ଅବା କାହିଁ ନା ସଜିବ। ଅନେକ ଉତ୍ପାତ ଲାଗିବ ଶୂନ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ପଶ୍ଚିମେ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିବ ଉତ୍ତରେ କମାଣ ପଡ଼ିବ। ଲେମ୍ବାଳ ବୋଲି ଯେଉଁ ବଟ ସେଠାରେ ପଡ଼ିବ ଚହଟ। ସାଧୁଙ୍କ ଭେଟ ହେବ ତହିଁ କଳି ଭାରତ ଉଦେତହିଁ। ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାମ୍ବୁ କୂଳେ କଳ୍ପବଟ ଛାଇ ତଳେ ଶାନ୍ତିର ତପବନ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଏତେ ଉତ୍ପାତ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦିଏ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତଥାପି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ଭୂମିରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭିବେ ଦିବ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରାସ। ନୀଳ ଧବଳ ଦୁଇ ରୂପ ସେଠାରେ ଦେଖିବ ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ଭାଗବତ ହେବ ଗୁପତେ ରାହାସ ଲାଗିବ। ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ ସେହି ଠାବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ଆସିବେ। ଖଣ୍ଡା ଯେ ତହୁଁ ଜାତ ହେବ ଅଶ୍ଵ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଯିବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ନ କହିବ କହିଲେ ଅପରାଧ ହୋଇବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରି ପାଦେ ଆସ ଭଣଇ ବଳରାମ ଦାସ। ତରକିଥିବୁ ତେରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ଚାତୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ତାଙ୍କ ବିରଚିତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ। ହରି ମାୟାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହେବ। ସେ ବେଳରେ ସେହି ଅଚଳ ମହାମେରୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ତରକିଥିବୁ ତେରକୁ ଚଉଦେ ଲାଗିବ। 15 ଝୁଙ୍କିବ 17କୁ 7 ହେବ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ିଣ ଯେ ଆସିବ। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଭସାଇଣ ନେବ। ଉଦୟଗିରିରୁ ସୁନା
सुना चौराटी जीव गंगा आसी पुणी ताकू नेण जे जीव समुद्र लहड़ी माड़ी आसिब बिरजा मंडल भासीजिब उदयगिरीर सुना चौरा गंगा गर्भरे लीन हेब सेही सर्वग्रासी मुहूर्त माने निकटतर हेउछन्ति ओडिसारो लक्ष्मी छाड़ी चलीण जे जीवे ओडिसाको दुर्भिक्ष जे माड़ीण आसीबे अग्नि वृष्टि ओडिसा को हेब शुण तुही जगत पछिण छार खार हेब मोही सात खंड ग्राम मिसी खंडे हेब जान घरे घरे पसी कल्की करिबे छेदन कलिचुकरे प्राणी माने धर्म छड़ा हेबे सेमानंकु लक्ष्मी छड़ा दशा भोगिबाकु हेब जावतीय दैवी दुर्विपाकरे प्राणी माने हेबे नष्ट भ्रष्ट सात खंड गाँ मिसी गोटिए गाँ हेब वैज्ञानिक जंत्र सबु अचल होइब हरिंकर चक्र खाली घुरुण जे थिब सात दिन चढ़ी प्रभु बुलिबे जे देश बार हाथ खंडा धरी निजे जगन्नाथ कहिली बुझाई राम हेतु तही कर पद्म कल्प कहे अरक्षित जे पाम